Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, imamangramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan gowar ni Tuhata Jesus Kristus. Amen. Mo kamang do takenang do sudihita na pungudison, taydama turpuk jamita di tahun na baru di parminggota sedarion, imana tersurat di Boda Bidutolu ayat sada sahatuonom hujahama dihita. Ali anaha sayunang halupahon Boda nasyanaw say diraduti rohamma akka tonaku ay tabani do diho gajang ni ari-ari doho taon ni ngulum dohot dame sa unang mata luson siyan roham abasaon dohot hasitongan horuk-korukon tagonan akai turkung jala suraton akai bain parningotan ni roham. Jadi dapotan asini roha dohot pantusion na dingga ko maradupod debata dohot jolma. Marhaposan tujahu bamaho siyan nasa roham. Jalaunang marpangusade ako tu pikiranmu sadiri. Say iba nama tadda dinasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu. Mo kamang do takenang hujahahomma dihita jamita tahun baru sada Januari 2026 na pinatomu-tomu ni opui ya porusta Padita Dr. Victor Tinabunan MST debata patigor dalammu. Hamuna hinaholongan ni Tuhata parhalado dohot ruas ni HKBP di Sadok Portibion. Selamat tahun baru ma dihita sudi. Tapuji ma Tuhata na pataruhita bongot 2 tahun na baron. Di minggu ujung tahun parhuriaon laos parningota dia kana modding na di tanggal 27 November 2025 naung salpui tabigedo ditik-tikkon gowar ni akka dongata na modding. Takas majolo taparrohahon na mangihuton. Holan na ubegi gowar ni na modding na dititik kodope hita. Dang dititik kodope guarta. Sulak nari. Dang ditingtik kodope guarta. Dia mana ni dok niot tu hita di tahun nebaron. Adong ma tulu nomotina. Ima perjulu tatangyakon jalata tukuli ma akadongata natongon marsak dope. Anggia dipergugui Tuhata jala marsihohot na sida marhapor saon tutuhani. Baduahon molo mangulu dope hita nuaing. Dang nauburju hita siya nakadongata na jumulu modingi. Hola nalan yasin ni rohani Tuhata do. Jalan narumikot odo. Na adong dope sakap nauli. Siyan Tuhata. Ubay mangolu hita. Jala bongot 2 tahun na baruon. Patuluhon lasma rohata jalata puji matuhata. Tadalani ngulutao di bagasan panadaw natakas di debata nang nasa
pabainan dohot pakanguluhonon na tikos dilomo ni rohani debata. Mo kadongan na hinaholongan ni Tuhatta dito topon HKBP odolan pakubasion di tahun 2020 pangajarion haporsyao dito ngani keluarga. Pengajaran iman di tengah keluarga. Jala di pakuling itu hatta hita marhite poda tolu ayat sada tonomon na adong do partalianna nang tungulu keluarga. Diodol hodo hinarikot ni roha di poda tuluon didok. Sai diraduti roham. Sayu nang taluson sian roham. Surato nakaibain perningotan ni roham. Jadi tumakas may dia 5. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham. Jala unang marpangusade ako tu pikiranmu sendiri. Alam nang jolo maborat tu jolo manigor tu borak ni na makangulu honon lauro hatta. Ni anik ko sahat do tu si. Alay na parjolo jala rumikot lao majolo rohata tu dengan bahasa ni debata na mangalihon roha tu hitabi. Hira surung-surung ni hita jol madoi dilehot tu hatta roha tu hita. Ang dileo ni tu tuaka na tino panasing. Asa sileo lehon na macergado rohai tu hita. Dinggad do rohatai di topa debata na dinggan rohai. Taha porsyai rohai do parmianan ni Tuhatta dinguluon. Di rohai do masa panibangion. Sian rohai do ruar haputusan. Jala manotuhon situtudo rohai tunasa pabainan dohot pangalahope. Sialani matakas diodol hod di pudao pa 20 sian saluhut si jagauni gumodang majaga roham. Asyanido ruar akamual hanguluan. Molo dengan roha tadi damai marhite na saimian las ni roha di bagasan Tuhani di ngolutta. Patardo tadi da roha na dengan marhite na parroha. Mauliate jala parlabas ni roha hita. Alay mo lusega roha tadi do nangi marhite na marroha-roha. Paroha diri, paroha mago, sikudang roha. Sega do nang pangalaho, jaladang marpanupak tunauli, ngulu dohot pabay na pe, molo sega roha. Acamat sitakas matugu tatiup jala lumobi tahanguluhon na nidok ni ayat 5. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham jala unang marpangusade ako tu pikiranmu sendiri. Taboto gudang do na mangalitohi rohatta di partikianon. Gudang do na mangalitohi rohanya kena kota dinuaingon. Ragat do narkoba, judi online, ragam ni game na manigay pikiran dohot rohanya kasundut na uposo. Taringot tupangot tak ni game on rupani, mangihuton organisasi kesehatan dunia WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adong sahit na digwari game disorder. Alapa gudak kumar game, gabe terganggu pikiran, perrohaon, dohot parnguluon si ganupari. Nang malua kay na kota siyan na marroha bulun hinorhon ni narkoba, judi online, dohot game. Gumudang do pranan ni keluarga, majamoton akai, asa malua akay na kota siyan mara na boy manigay na sida.
bagas tabe manang keluarga do sikola parjulu. Padimudimun haporsiaon parrohaon dohot parangen yak kay nakota. Si panupahi do huria dohot parsikolan. Salanido ikut takas ngulu si pertangiang keluarga. Ikon say di patubegehon hatan ni debata di tongan ibagas. Molodang di jabu be akenakon ala ni persikolan manang pangarator rupani jakana boy patu pahosa diurupi hamajuon do hita boy martangiang bornginay marhite video call taparhato do hamajuoni dalan pangurupion ni Tuhatta asa tongtong marparsaoran keluarga tu Tuhatta. Satu tukion adong dua rumang ni panugunugu tu dak danak naso apala si panugunugu tu nadenggan nasada nakoras di badak danaki mangula siya nulaw lobi siya tolak ni guguna dumina say mangay na ginawaran kekerasan verbal hata na mabain marsak muruk madeli madate dohot kekerasan fisik marhite na mangonai tangan manang mamukul marurat ma nang kekerasan iri rohani dak danagi molo somalum rohanai sahat tu na magodang boy do gabi perjahat ibana musay nasadanari ima palubihuma bay manja. Kalau may alaradi sudi siala sukup sinadongan manang gudang hepeng di natorasna. Naso apala rikope ale molo di pangido manigor di leo. Manangah di pangido manigor radi. Masa ada nama bain na ginuaran generasi stroberi. Songon parbuin ni stroberi murah busuk. Hira songon ima kana poso murah stres. Murah madeli, murah merdadi, kurang daya juang. Itu sangat diam ay. Di hati Indonesia dohonom masongonon. Dengan hikmat dari Tuhan, tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas. Dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinarikot ni panugunugut to kaya nakota. Say na sinuarahod do di 5 taonon na parpudio to kadadanak si kolaminggu remaja do na posobulung. Ang giat marpadan nasida dia do panito hatta asa takas jupang di nasida. Tolu tibbo dohot sada serep ima tibo haporsyaon tibo parbinotoan tibo di pangalahon na dinggan jala serep marroha so natoras tarjodo hita manukoli nasida anggia jupang natolu tibo dohot sada serep dingulu nasida songon huria tarjodo hita mak hapadotton panugunugun ang giat magodang na sila di bagasan haporsyaon na tugu tutuhani. Anggo akan nasingi akan nauli na dinggan mengihu doy. Ditongan ni porti binagok haruduton dohot hamolonon gumudang ma lauro hatta tutuhatta. Taktaboto. Akadia nanang masa. Aleod do tahaposi. Mangolu jala mangula do Tuhatta di tonga-tongata. Sopot di bona ni taonon. Dipakulingi Tuhatta hita. Marhaposan tu Jehovah maho. Siya nasaroham. Jala unang marpangusad dia ko. Tu pikiranmu sendiri. Say bana matadda dinasa dalammu. Asay bana patigor akka dalammu. Tahu haposad do Tuhatta. Marguguyhog kita mga dopi na saragam niya ka na maol. Manada dinasa dalatta. Lapatan na.
mamilit na umuli na ho Bartolomeo ni Rohana. Mabuat haputusan na sa mga sahon hamaloon alay marhite bisuk na siyan Tuhani. Nangadong napamolhu di debata. Sialani unang mura-mura hita madili. Niulahom madok asatung tadap turahat tabi. Dangadong napamolhu di debata. Sialani unang mamura-mura hita madili. Asa nuaing pe takas mata padaton. Dia dupan ni tuhatay. Marhaposan tuho maaw ali Tuhan. So nang dalaku tahun 2026 mardong ako jalagabi pasu-pasu ngoluku si panugu-nugu tuha jujupang ni hamubaon tunaw muli na humaliang. Amin. Selamat baru di hita sudi tabi mardongat tangiang hudia Kristen Batak Protestan piaraja tarutung sada Januari 2026 Eporus Pendeta Dr. Victor Tinabunan. Mo kamang dota kenang tadi puma Jamita Sadarion na pinasahat niya puta Eporus sadahal na macerga si tutu daking pangajarion haporseaon di tonga-tonga ni keluarga. Pengajaran iman di tengah keluarga. Molo naing tulus sakap ni huria. Molo naing tulus sakap marbangso marnegara bertanah air. Molo naing tulus sakap ni rumah tangga. Diodolhon daking asa unang lupa hita saulat nari pauliulihon sikola di tonga-tonga ni rumah tangga tutu sudedo hita naung patupahono aleong matiki namang dota kenang sona ditotopon odolan di pakubasio 2020 BHKBP saulat nari menyempurnakan ulang menyempurnakan kembali pendidikan kepercayaan iman di tonga-tonga ni keluarga. Mabuka pajong jokon menyempurnakan parjongjong di sekolah. Di tonga-tonga ni rumah tangga ta. Ododolanna pengajaran iman kepercayaan di tengah keluarga. Sekolai naing sempurna nian parjongjongna. Molo naing tatagam kesuksesan hinauli ni bangsa negara dohot pemerintahanon. Hinauli ni huria gereja. Hinauli ni rumah tangga saulak nari. Penyempurnaan pendirian pajongjong maamang dota kenang mulak muse umuli sian na parjolo sikola itongan ni rumah tangga ima mengembangkan iman anak di tengah keluarga. Amo kamang dota kenang daking dipatuk kita ditolu nilai asa sude sikolaon menurunkan nilai tuaka yanakon ima nilai tolu tibo dohot sada serep asa tibo marhaporseaon asa tibo parbinotoan niya kayanakon asa tibo pangalahon na denggan jala serep marroha tolu tibo sada serep ima nilai nanaing si turut tonot tamang dota kenang naniodolhon ni huriat HKBP di tahun 2026 sudie sikola itong atongan ni rumah tangga dan niuluhon ni amang dohot inang dan niuluhon ni natoras menurunkan 3 nilai itong atongan ni keluarga tibu haporsaw niya kena kota tibu parbinotoan niya kena kota tibu pangalahon na denggan niya na kota jala serep marroha kamu kamang dohot kenang
Baru benota tu strategi lau mencapai asa tup tarayahi hita nilayon. Tidak maju kamang dohota kenang wado natoras tiki persorang ni Tuhan Yesus si Maria doh si Joseph. Dung di pada tahun Kaisar Agustus amang dohota kenang pasurat to dirina borhat masih Joseph dohot si Maria sian Nazaret tu Bethlehem. Tidak jo kesetiaan ni natoras. Hamil tua do si Maria ujui neng seorang pasu-pasui Tuhan ta Yesus. Alai ko suruh memerdalapat botang muda mang 3 kilometer sian Nazaret tu Bethlehem ikon hon ni natoras Joseph dohot Maria holan pebuat Tuhan Yesus asatuk saut nanidok ni debata 145 kilometer. Pejo mang do takena. Wado hamu makilala na hamil tua berjalan 145 kilometer hampir 3 hari 4 hari. Ipe ko memilik dala. Alita ida jo peran serta ni natorason si Joseph dot si Maria dang manulak padok ni debata ikon seorang anaki di Bethlehem. Idalani adik pe borngin makolum uden lasnyari tuluari 145 km majalahi asa saut sorang poso-posoi bagudang situ tuma akka ancaman akka leseng-leseng gudang mahata-hata wama tutu sorang siat tod di porbadia. Saudara kamang dohota kenang manuhuk silang nasian Kristus ido peranan ni natoras mangyahi anak konna asa tuk dapotan haluaon tonga-tonga di rumah tangga ima peranan ni natoras. Saudara nari sikolaon nang teruju namang dado ta kenang anon mulak kita marapok maka damang dohot dainang akenakon sudi mari kita kembali membangun sekolah tonga-tonga di rumah tangga ton sekolah pengembangan iman pengembangan kepercayaan ya kenakon dengan 3 nilai dan 1 serep. Hamu kamang doh takenang buado bainot tetutu asatuk anak kotaon mamora. Anak kokido na umarga diau ido sita-sitata. Ale bohama molo naing maju bangson, molo maju negarawan, molo naing maju huria, molo naing maju saluhutna. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, anak kota, naing mamora. Nah di bani amang do takenang saulat nari hita saluhutna si Joshua madok ala yang gua udohot dong aku sajagu ikut Jehovah do ulan nami. Pahibang maha porsaw ni anak komu mulak ma so na pinatupan ni guru seding na hinan ganu borngin papunguhon anak kon na dohot na toras sada-sada dipicang sada-sada dipodai itangyakon disuruh majahatan dia bata disuruh martangiang manangyakon nang lupa mang dado takenang ganu borngin mulak ma paunehon sekolah rumah tangga mengembangkan iman kepercayaan di tonga-tongan di rumah tangga. Strategi ni Israel lau mangyahi akayana konna ida mada muruhujaha di 5 Musaonom ayat 7:1-8 ikon gogomu mengajar honaka itu akan akommu holong maradupod debata haporsyaon maradupod debata ajar hon tu akan akommu taringoti tiki hudul-hudul ho mardalani ho di perdalanan lau modom ho dong hehe muse ering jo strategina. Jadi strategi bagaimana mewujudkan on mengembangkan keyakinan kepercayaan bertumbuh di dalam iman untuk anak bereng jo napinain ni bangsa Israel 5 Musaonom ayat 7 ajar hon itu akan akommu taringotamu akai hudul-hudul ho juna kolana hudul-hudul
Tiki merdalani peho, buan anak komi, lau modum peho, dung hehe muse. Ajari ma amang do tak anak komi. Molo nunga berhasil na sida hebang haporsionna, mampu teguh iman keyakinan idema. Apapun yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, taking nunga taboto. Kemajuan teknologi ternyata bisa mampu merenggut jiwa anak kota. Gudang nai nasiga kana kota ala niaka perkembangan ilmu teknologi. Gudang nai nasiga ala ni media-media hoax, media-media yang mempengaruhi gabi berhata marhata nasuberitika holan lau madapoto na kacuan hepeng dotakan asing membangun aka postingan-postingan lau mengeluli parhepengon dengan mengabaikan etika. Anak kota akan mampu menjawab tantangan apapun yang terjadi. Hitung-hitungan di Portibion. Game online, kekerasan, judi online, dohtakan asing. Molonunga matoras na sida di haporsya. Tongamang dohtakenang semangat kembali, bangun kembali rumah tanggamu dengan sekolah, pengembangan iman, toa anak kota. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari anak kita sendiri. Mulai siap kamu, rap mengajar honakai itu anak kota. Ala yang gua udah dong aku sajabu, ikut jauh bado ulana. Didongani di Batama Hita, lau patuluson, tohonani jamita, na pinasaat nyo putta sedarion, itonga-tonga ni huriana. Amin. Marta yang mahita. Mula tema ali Tuhan, ilas nerohanami sedarion, nunga marsaringar hatam itaon na baron. Yahan nami ma, delanon nami ma, tiki. Tahun na baron, nung isalpuhoko tahun ng hulumi, tahun na buruhi. Wala na niya sinirohamdo, o benentuk kami na punasa. Dapot, pasu-pasu, madala ni ngulung-ngulung. Di puday ho kami marhiti hatam. Asa torus hasit tongani huyahi hami. Yun ang tupikiran namin sa diri hami. Mapurus. Tang marpangusadean. Ala itu ho mahami Tuhan. Ho madihami, hami madiho. Barita na uli naborngin sada hami dohoto. Hodo hau anggur, hami do dakana. Na mangudu do hami. Ala disarihoko. Tuhan di Batama nami. Nunga odol ya nami mana duminggan marhite na membangun kembali menyempurnakan ulang sekolah di tongani rumah tangga. Molo piadong sekolah na di Portibion, sekolah na dong di Huria. Mana bay may itu Tuhan. Dohot pabidakon. Ale loas masudi Huria mo. Loas masudi manami na nami, sudi para lado ni Huria. Membangun ulang menyempurnakan sekolah asadong nilai na dinggan tulu tibbo dohot sada serep tibbo di haporsyaon tibbo di parbinotoan tibbo di pangulaon na dinggan jala serep marroha manang suan jala neng yahan nami Tuhan asa sudi hami ruas ni huriamon mangyahi na duminggan paturuton nila yon madalaton huriam dohot nilai-nilai na dinggan. Itong-atongan ni pangulun nami. Ajari ma natoras nami o Tuhan. Ajari ma dohot parhalado ni huriamon sa giot rikot mangajari kay anakon na songot tadda ni parsuruam mo maradupok kami. Mulati ma Tuhan sudi dinggan ni basam. Masupaso masudi ruas mo nakamanami na namin na roset pangratope Oma tadda ni holong ni roham haradiun hararonami sian ganup inganan atipe nungalilik kami naborngin modum alay hujalay hamido pajupang dohot to mga luy bohim itong-atongan ni ngananon marsaor dohot huriam parhalado ni huriam dohot sudiam na pungudison mulate madidinggan ni basam Tuhan patuk mahami mangyahin na duminggan walan mga saon Kristus di si mahami dapotan na siniroha alatu kami marhaporsyawan marupok ko leonom mudum se nasa natama
Leonomu do musia sini roha. Son pangaleonomu panarhonomu dihami di tahun nasalpu, ya homu musia di tahun ne baru. Mangasahon Kristus martangnya kami tuho. Pasu-pasu manang parhaladu ni huriamon margogo tong-tong. Pasu-pasu masudia ke panitia pembangunan mangyahi na dumenggan. Asahuli. Sipul sudia ka nahuyahi dohutu jalai hami. Mulai ate madiho marhiti Kristus. Amin.